Voilà, bonjour. Bonjour, papa, maman. Bonjour, papa, maman bilingue. Voilà. Bois bien. Vous l'allez bien. Vous l'amouki bien. Biso l'allez tokos. Nandenga Jésus-Christ de Nazareth. Nandenga nzambe botaka paradis bozela. Voilà. Bah, oya nga. Vous l'allez bien. Je viens dans les news de Star. Je viens dans Zoro, ma bien la montée, ma cheval blanche, Marie-Laure Mwaka, Andenga Canada, Pati Bofondo, Gazi Malatane. Chimène qui a la macarosse. Chimène qui a la macarosse, 20 étoiles. Moi, ce mot, il y a Songi. Chimène qui a la Songi. Toujours vase d'honneur. Il y a un pola la Songi. Bola, tu as maman paradis. Soki na tongi te na olala te. Na tonga te ba ero. Toyanga noa. Vielanga si toyanga na ginwa vielanga biso si toyanga na ngokala. Taka sama tongi mobulu. Sama sola mobulu. Bolimbisa ndenga tonga ba msuba ke misala me mama paradis le ba oya. Mama paradis alekaki. Ma paradis kitaki ba boka ba saki na ba porte. Kwa moi mdote msala bokisa. Soka moi c'est chérie. Mutu no linga kota kina lini mona bokisa ki pa akimi. Mère de fine za groupe ya sap. Groupe paradis. Oye. Voilà. Tout sola mo muki, tout sola tendene. Le mama paradis afana na e pour boire otumbole. Ya ba air. Bobi personne va otumbola nga surtout na bata média na roya. Pour la maman paradis, c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide. La presse ne bon mon rabangwana, o nganani, o tokena ba musicien, o nga wera Kofi, o nga Jibe, o nga Papa Hervé, o nga a brigade, soki nani, o nga ifa brigade, o nga ifali. C'est Chantal Bola. Wa bikela munanga, batnanga na sala kata paradis. Nazoya, 1 minute.
Bolimbisa nga madame. Donc madame, moi madame faut beta tout attendre la petite. Vous on parle à ma bébé. Bon, je mène qu'à ma carrosse 20 étoiles songi. Va se donner yo de golobate. Chantal bola va paradis. Je la nga sa yon son nenge za la massa papi mondo. Donc na yeli mabangate. Na yeli nga les news de star. Téléphone cher, tiens non ça va jeter pour téléphone maintenant j'ai rentré la pour toi. Voilà. Yo. Bien, d'autres, non, Zarabon, on lui pour ta super. Attends, non, c'est la papa petit déjeuner qui est né, abîmé. Ce qu'on bat, on lui pour ta super, héros. Super. Super. Oh, super, il y a super bon. Viens dans les news, ne répondre. Ngonga Moupe. Maman Emily, vous voyez là comment maman Emily ngonga Moupe. Gloria. Yo Gloria, nana tindo grâce mbizi. Nana tindo yo ero Gloria langi. Nani? Mbisi mdo tindo. Malolo lo la Congolia. Nazo tuna. Yo Gloria langi. Nana tindi yo ero. Bongo yo mais yo na bengana oti yo. Na ba disciple na ba sala ba mission na bengana yo. Yo Gloria. Yo ngom megana ba ero yo. Madame matame zwe minene kaka. Ngo meka yo koko langi yo. Ngonga Moupe Gloria. Yo, natindi yo. Grâce mbisi ko tabi mu pepa ko ka guerre yo ko bo mi balé. Yo, mbisi yo mtoke o se un enfant pas Gloria. Gloria tra no tenti yo ndo komitala. Yo, Gloria ya mama bango. Oza mwana mama na boto me oza yaya mama na yo poza elongi mona même ba koko bazana elongi ozaka na ngote yo yaya koko na bango tela ba glory yo langi yo bangonga Moupe yo tumbola ma paradis yaya mama abino po yo ba boto moza yaya mama na yo poza mukolo koko na yo yaya koko na yo yaya banoko na yo yaya batata mwasi yaya ba mama na bango yo ba boto yo mwana mukie me okoma yaya mama na yo po niveau longi wana okoma yaya koko na yo yo ngomeka ngayero mbisi ndatindio mbisi modele ya bimi Moupe na denga poto wa na pese conseil graba tangawis na ba mundongo abakaka peka ngeli dusu po Moupe grâce à comme kalonga li peka peko yo bateso ibe ngungi so ibe nzinzi so ibe li kwanganza zo comprendre. Donc grâce yo mutakala na wana obobi yango ndeni mikolo mutakala mona sali video na bokecho bombi mutakala bimisa mutakala na bimi Moupe to mona niya Gloria batindi onde pas grâce et moi nga comme les poussières nzoto ne moni nzoto ndé comme la grâce tentine na comme la couleur mona muscade a una poso muscade grâce mbiza va dégager tentine muscade
yo siko koko langi yo motala longi mabelo kwa jajambre lo kwa tanga vous savez tanga sineza kama baku yo gloire ngwa mera r yo mama bota yo be mama yo tena nga vandi nga r na vandi vraiment public na nga balinga so mambote mais gloire yo to kende moni yo mekanga kala fio na tindela kaleson nyama ya string ya 2,50 € sur la porte de Kiliancourt yo ngo mekanga r yo pa parade kitina se aya bali mama paradis yo lingo meka yo ba fia poto charge pour le temps kombo na to banga ndebo yokana ina mbisi kende ko kreti yo so mona fete bon na mokile zala so mona fiancé ya bon na mokile bando botama est-ce que koko na yo gloire langi yo fia salite nyama adega ja sola maki ba siliza na mutu yo so mona koko na yo aboti mama na aussi babala kae adatanga kaleja ka bon ba mama babala na mbongo te moi saka mungwa moi loso moi sukali yo koko abota mama na yo gloria si babala ye ata fiancé wana azwa non bébé ola tiki toko na ye prince ko ya koto te ba ye mwana bazaba tu vas aller au bogos à côté maga beti ba bloko ba tenir ba américain awoya tete boy faut changer le dessin animé bogos il vient pas là voilà Gloria koko bota mama na yo ta fiançaille ba sala ye mungu ba pesa ba koni ba sengela ba koko yo omte koloni ba pesa ye o meka mama paradis euro na bagi na mosapi ya or pe ya lisu ya euro yo tala diamant na kati zoba ngulu ba fiançaille ya pote ba fiançaille obanga otanga kombo yo mama siko aboti yo pa mama batava na Belgique azo souffrir agenda secours catholique moi mili moi nini yo o ma paradis yo ozo posana ta fio niama ta la fio ba sela ngekiri ce qui bana mote pela te loko gloire ozo lo kwa chaussette abandonné ba lati tobogi partout ba boaki yo ta la manette mabelo kwa mto ke sala comédie na kata zando manette nozo yo so ka taché de la presse yo lo kwa salito lianzo yo ta la gloire sepia yo otiki ba kofio no midoko minanga otiki kare mokonzi yo omona zengwa mbosala kasi yo beba na ko yo beki ko benga na tango comme ça allô mon paradis président a fait l'émission à Karine ngai a trahi nga tout fina yo beta ka tolo nga ba kofio lo mideza nga wera tsonya za nga fali pupande makambu yanga sala rando na kofi to monite kofi na la baronne omoni ete zoba ni amagizengi ni ama banda tendaka ba meme na Angola ata Afrique du Sud a komate tala fio passeport ba pesa tala ta passeport ko ta ba ndoki ne longi la photo na ye ba ndoki mona yetu mona ka ba zamba na kata passeport so akenda ngodo ba mona zamba ozomona muninga tembote auta que États-Unis de l'Amérique ba disciple Chantal Bola c'est moi qui commande c'est moi qui dirige yo ngolo ba yo maman la bino na fiancé maman la bino zemi na otie kota tata na wana famille online yo tata na yo nani yo licencié ceux qui soit disant licencié ngana tanga ngaglo ebembe na onyama yo campus kuna zela ko kenda campus te kuna sona ba université kuna tala licencié internet yo nyama diplôme ngo zone na internet o yo bako sala musaki journaliste bon ya internet nde oh mais fais contacter mamie yela ceux qui mamie yela maman grande dame ou journaliste que non contacter te acho ta na poste ngala mo ba sisi yo pe na mona ila ba finga nga ba cheki kombo sisi we keba pour la bimisa bombi moko la minute o pour na pesa sku exemple go langi yangwa lo biki pour na niata si wa na niata ma be o ren o moi sa bicho gang oh gang Chantal Bola gang si on a niata lo moko biki si po yo na mona kile mbo maison na zo finga nga yo yaki ba cheki ba pesa ki exemple yo biki tema na sala ko na zo comparer na glo langi o leki glo langi po le ka na chaîne wana o bo yo kela ka Karine tema ma bella baronne yo ngonga mupe gloria tala ye kuna za Celesta adega da sola dala we se ba dal na bangwana yo mbo tata mo na chozi mena nani azi mwana poto ko meme bakenda mbangu bazonga sima
bayaka malembe bakenda liboso Karine Mokonzi bomona ta na poto otiki Karine okominanga kasi sala courant na profite pour yo lelaka papa va sali émission na Karine ako sala nga poete olelanga na matoyo zoba yo banda esi mbaka sato nkebere yo fimo za bien ta degaja solo donc tu mo longa ndolo wa misili yo nyoso mabeto no pa mbisi yo mdo tindi yo mdo tinda gloire yo no bimi mu pepe ozo kokate yo mbisi yo ozo kokate banda Karine Mokonza ya yo bozaka musicien chanteuse yo mbisi yo ozaka chanteuse Karine ya ozo la musique kuna na Koffi Olomide yo to moneka na Koffi Olomide na gaze oh mutu na mna tembe nde bosala kana tembe na tikitisa Karine Mokonzi Chantal Bola ma paradis c'est moi qui décide depuis mon dans la yebi ai bien moi ma paradis na kitisa la bino Mokonzi na français na Belgique boko kaka banda ya rasi mbizi kwe mpepepe se bimi bon yo yeba kiteka diversion à koti mboka yo bota concentré benda beauté mela ba C4 ndongo mela na ba vitamine na ba yop o sangisi grâce mbizi litame yo na tabwe oko mata nzoto lailelo kwa libuma vyo nga bokechu ya yambo oyeba kita diversion à koti mboka o comme ça Karine sel musique musique langai ngamna bandaki yo yembela batu nini obimaki mwana ndongo na ele jaloux yo bakozala jaloux na nina makolone comme obimi mupepe ke benga gloire yolang gasi mbizi o makolo ka kombo yo mona odi kwanga nzala tala mbisi mupepe yo mwasi bibi mupepe ozoka ta soni te nazo so gemela ba jus d'orange kanga nzoto na mela ba vitamine da yo ne mbisi yene mdo tindi tinde lo changer la voiture te gasi mbizi onga ile jaloux na nini yo yo mto bengi gloria la suka yo gloria tata mwono nan yo na grâce mbizi batata bazate yo na grâce mbizi tala butala nga bikela mwa salite na genda okitsa na paradis yo bo gloria langi tata mwono no chose bizeni ata ndika ba peselio ata ba voisin mais que nous les ata ba voisin ba ya ba sala sembla ata ba voisin ba ya sala sembla ga oui gloria to kangele lupango yo banana génération akoko na bino tina génération batata na bino famille na bino est-ce bazana muntu ba fiançailles pa na bino azate gloria bongo yo loko tala moi ça m'a tenté en muscade tu es koto grâce mbisi elonge comme ga goma tungule pola grâce mbisi poza mbisi de to senso kana be ingrédient mbisi même tungule pola ba pour faire ba lamba na pondu tanu komi mu pepe bimika poa le lo ka pe même pasuki ko to kangi mutema tande ba ko ke bongo no kusala rando na Koffi Olomide les grands mo port bongo ça rando nete surtout yo mbisi yo ba côté là on a territoire na haute hostel hostel tano lo fane kaka bando bo bandaki ko fane to zoba wana ya gloria alobake yo gloria mama bota yo wapi bag na fiançailles mama bota ndumba kaka yeke mama mo zane domestique zeme ya gloria ngo kota wa zeme na mone kota na ingasa na suka poza la face ba fia ba ngasa na suka yo ozama mama na face ma gloria lo zaka mabe ko ba kateka ngai taite e kela muna sa ko na tel roi yote o na Taiwan tala mo sa na ta caméléon yo o tay sale fimo be salité banana e bona presse na media maka salité o sokola ba o sokola ga yo yo ko ta mai na ndimi to ko ta mai ngolo ko ta mai na monyo peso ko e ko zonso mayele ngolo ko ti mai o sukolo ko tali miroir o mona niveau zala c'est la Koffi Olomide rando il y en a la baronne c'est les rando ba fia complexe pour Koffi na ze kelem ngana go wel sena ke mona Koffi pe o mona ma paradis to solende na paradis yo siko kota rando na la baronne o kota te o finga Koffi te la baronne ku te finga Koffi Olomide pour que ça va faire o choba ga fiançailles faire o pe lingona butu ke na moi o réveiller et ça va faire etenem so za chikito kota rando na Koffi Olomide to kota te nga média de la presse te yena mabene mo sa bisaka sur la lai ya ai oza première ya kadisusu oko bota mwana na yo oko bota mwana na mafinga yo gloria yo oko nyama taba ninga na so bazo voyager tala yo passeport ndoki bango mona passeport ya fantôme yo passeport ya fantôme o voyager raté tata mwana nga saka na poto tata mwana ma tiko zali na so yebisa soko za nguba soko za mbikida soko za nganga bensa na mwasi no gloire lang comme ça kuta na nga face à face corps à corps na comment ko beta bino bata presse ko
bêta kabino pour la bêta na ça va jeter tout na batino ça qui bo finga tout na bangote que ya bêta yo gloria yo sakananga yo olangi yo faire salité nyama faire solo style bilamba oza guata mukete fio tama boko ba koni makolo makala fimo zo dégager sur la muscade tenti na muscade bo sakane na omso bimi mu pepe en grâce mbizi nda bengyo bo koma bino mibale mbisi yo la barona za na terrain okoko kolongola bite tala ozana kisasa la barona za na kisasa finga kare yo moko sans papier oyepo na poirine yepe na potoir ozaka sans papier mbango boti mwana wana sans papier kaka la saison carte d'identité mwana wa ba française ah ok ça ndongo bo bosani je me suis finga grâce mbizi na kse mukanda ayela mukanda mo sala ya ba française ya lukuta yo mtotino yo na globe sakananga taba fio baza biente okuna za sola muskadi okotel mo katanga wisi taba fio ba ingredient taba fio ba ndembio mba mekananga bitu chaka bino na biloko to lia tala mbisi ataku Thompson ba pandi na kati akufi ba bimise matokolo atika na santé ila ba kolambe ba kalinge so to kata bi musudi na to lia yo musunyeke wapi yo mbisi fantôme mbisi squelette mu pepe bibi yo grâce au sakanga tala mkombo ndo pesa mwana Rachel ozandoki mwana batume kela muzamba tindi na mukilinga muna tindi mwana na ukipese ko Rachel yo bala ba pesa na momo de 2019 ba pesa suma ba kuma ba Rachel yo Gloria suko pesa mwana ko mani Marie yo Gloria mwana ko mani Marie mumbandi te me Marie mo suko yo ya Zapolo po mama na za satana yo di bala nene zo meka yo ba muto acho zemi acho pandi makolo wana sala ya carte ma pandi ba koti sio ba nzete na kati po mo bala ko lo faza kan nzete yo bo meka ngayaro ba ero yo glolo ngo meka yo passeport fantôme yo mo konzi wana ya pototi azo renye na epe asama kamune ma pa de bisama mu mais so ngatenga manazana akoje o kofiel ngatenga ma paradis c'est moi qui fais les lois. C'est moi qui dirige. Regardez, c'est moi qui commande. Nga attends mon mutu na paradis na otala sko na otala bon. Confier à la studio bon, on a studio on robimi sa boîte na tali na comprendre na tumbi so bon me simbité. Mais viens mon papa bana mona nyo se simbara. Yo grâce mbizi osala musala mona Karine, di anniversaire na Karine. Yo mbisi yo. Complexe que donc le sagla olangi na complexe à Karine ndima pa ya poto ndima te okota kikumbi bando banda zemi grâce mise hôpital ba meso ba mai po za traumatisé à la barona ye ba zoba ba complexé yo botiki Karine mona asala misala bino yemba banzembwa nga ma padi na yo grâce mise zonga na studio kuna que donc luka vie mo pa okuna pour la baronne pas ça mususu na pa yo telema na coin aza bokane misala bino bosala ngo bokane kuta na la baronne yo gloko langi kanga munoko okolisa mona na via matembe na via pondu yo bon langi nini mona koloba Rachel kuna pa bote mina poto moi bonjour moi nini yo gloko langi moi bi français yo zoba tala il est très o finga nga il est très ma paradis Chantal Bola bino kana songa na fin na kit nga be ale ba commentaire ba tozala ndo tanga na continue na discussion tenga la reine ngana reine bon moi c'est quand la salle ndebo lo ba il est très ba rozo yekuna te po ngambu prison makala nga sala esika ba koko po ba personne âgée vous savez comprendre kuna bazora te kuna bazora ba tufuza na diplôme webite yo gloro lang tama ma belle roi perroquet tala ningota tala grâce na gloire tala baton de mazarata ba pai moko ba vide ba ngona kati na di grâce poso grâce yo na biso komi poso bon po anini yo mbisi yo kino ngene Félix yo mdore benga gloria mbisi za yo mo meka ero yo grâce mbizo bosani mais yo na ngana beto combien de fois yo mbisi yo combien de fois kima changer la voiture na vanda à Paris yo imbécile pareil ba pauvre grâce mbizi niama comme je na boketu ozo mona ozo kokate la baronne kuna na olomide yo ozo kokate on beta musique mbunda yo mbisi mbunda to gloria kuna liboma kangena pesa liboma vimo bimba gloria liboma ta jeli soma Michel sika zali de sali chérie akebota moi na Afrique du Sud to bozo finga oui moi na Afrique du Sud moi tentire moke seneza gloria bota na mama emo yepsa
na campus sika bana batanga kabela mama yemo na yeba ka ero so ba ko kanga pe mo no tene ba kanga bana batona mama yemo bo ke bo bota nine na libumu wana ngel ngom me ka bi yo finga ngom me kayo ta fio na tindela na kaleson ni ma fia salité ta maneti ma be ba man yo gloria yo ba maneti na o lata ngo vo bimo ta na kitatate o mona ka te so la so te kitata la o lata so ba maneti te e ngel l'action ke neti ba maneti ba sous-marin o ba maneti ba sous-marin elle qui au visage de ça ka singa na bakanga o lati na combinaison no koti na mai fo chéri mo robwe moi ça salité mo robwe ta ba ni ba grâce temo ne ba dégager na paradis e mo la ko ma roi niao chetel bolangeso dino image panda sa mo Congo to bossa na kate masolo to bana na YouTube ya somo pour laisser babola yo gloire langele ngono ta manette no la to après ça manette on so 4 was ko mo na lati ko sa woni fendi na no ko so manette na mabe wana zemana na netade kendo luka tata mo na maison mère kendo ko luka ka ero pitna ba musicien te na bato ba tellement na samba ba shege na ba yaka eza matade ubi ero beso nyama zanga tata yo tezo zemi na yo so dijo komisa mega de la presse nga gloyo langi nga ndemu langi ta fio dans la taille vitalo nyama ta la taille ma be to telo no ko tonto skol tembenye yo ma tembenyet yo tonto skol yo ba ma pa dans le bloc sika le oga no wana tuna ka papa di apesa ko autorisation on va bloquer wa ofinga et ya suko ya makasi bonga mokolo na so papa di apesa ko autorisation le na tumbi mboka tumbami apesa opesa bino mo bandanga yao yo libala na ngane na sala libala na ngai bisa ma fimo ka bala o ba yemba na sango o ba fia Paris o ba fia Millier ba mona da libala bon fiançailles oui fiançailles famille na famille ba tout à oui aux a raison mais on a star. Voilà, reine. Dans mon niveau à salle. Cher, ça coûte cher. Bon, il y a des petit ça coûte cher. Bon, ma sanga. N'est-ce pas, tu donnes notre calme à ma sanga nanda. Yo, ma belle, n'a bien filo comme ma belle. Bon, ma sanga, tu as notre nanda. Si les lots, tu vas recevoir un paquet de la barreau. Si les lots, il n'y a déconné pas par des limbes sur la musique. Famille Bolim, il y a bête l'eau moro boy yo gloria mama bla misa sur la permanganda yo keba yo gloria keba batinga ote on est ba sente yo zemi on ba sente yo zo ba kolo zemi tele di grâce mbiza bota Rachel ti le lebi tata Rachel te ambi grâce mbiza lo ba vérité zemi na ba koti so yango normalité ba chayo onde ba chaka ba basi ba zemi ba koti sa yo suko yebi ti so ba koti yo mutali bomai suko ya nani o yebi te mbisi yango bimi mon pepe ka poa ato la telle lamba grâce lambe do simate o comme no ba descendre ba bini na victoire ba blo ka kicker wana o comme ta o zebi kino ko yo mbisi yo mona ka patete na poto yo ba yop o kota ka frampite na Carrefour on mela mudi ye del mo so bimi mon pepe zo mona te o ko tika no ba ko sa ba image te yo la gloria oh yo gloria yo ba ti zemi wana mbana na yo za bon nga mega de la presse nga gloria langue si moi c'est le ma faire quoi libula toilette ya tata bango yo ba ti zemi wana na libumo yo gloria o ki soni te boka ngolo te lupango pamba ata famille na famille kutana mama mnazangi mbonga billet ya ki sasa ana mkana te poko so payer crédit billet crédit za la en 10 fois. Bah, on a 15 euros, 15 euros, 15 euros. Yo, mega euros. On m'a mené sur le paradis. Yo, mega nga. Yo, si yo, on a raté. L'homme qui dit qu'on l'a la kilo, on l'a la tête. Oh, y en a 12 heures. Nga on a tala, ça dépend des plans. So, na y en a tumbi. Les gens ont tumbambo et tumbami. Ça la rend de notre profit. Ça la rend de notre profit, l'homme idée. Pour yo, ça la rend de notre, on linga comme meka, comme manquer président respect. Moi c'est zoba zanga maïla zoba que na lala gina mutubwe na lala yo kasi personne de gradi et ba on des faux petit ta petit un jour petit so ibe côté la faux petit ben c'est so ba yino ba ko so ba linga rote gloy bona ko sa mission ba on peut dégager les net na la trana ba net ba fantôme yo passeport à fantôme net ba fantôme fia fantôme ça la rend na ko fiolo midete ça la rend na grand mo pa auto ndima yo ça let kofi na ngai
yes ba Koffi Olomide so ba kangisi ngai Koffi Olomide za derrière nga Weranson za derrière nga Fally Ipupa aza soki seme ki bokilo bala bokilo soki yaya na bango ya l'autre là soki ndeye nini ndeye moka Fally alo ba kata no soka kata to kata yo to kata to na kata ti to kata mwana na kola na yo tala mwana so kola na langa matembele o pesa mwana Marie Marie tika nani yaka boy tala mwana zo kola na lingala tala la lingala makasi yo na François ko bana mwana ana Rachel azana poto Rachel grâce mbisi mtazo kosa yo so yo robota na poto gloire ya robota na poto comme ça so boti kutana nanga odena ko betela yo o nga taché de la presse ça la rendre na Koffi Olomide ça la rendre na mo pao Pokalina comme déjà kuna yo bete la katolo nga Koffi Olomide mon vieux Antoinette mwana mama batami bata Sandra Gazali Christophe Gazali bete na tolo lisusu sala rando na Koffi Olomide na la baronne sala fia complexé niama ti le nome na Koben tala Karine bilo azomela tala okina kamado te Christelle Kabeya ta Karine lo azomela Koben les a te ma belle mamboa ma belle mamboa bazoko finir zoko bimara tu ma belle mamboa telo Karine mela na poto na tongo tala Karine ozela ba mapa nezo lekate mwana mapa tie microbi asumi mikinza mwana mapa asimi mapa na mutu mapa okipo ba mama mapa na kwa tala mutana zemi citation zanango mwana bota mwana microse mapa ti ba kotekela galia na libungu po mwana na lia da Koben mo ba fungola bebi mamu pepe koti donc tala biso na poto tala lipa baguette ça c'est du baguette ngala lia pain papa paradis la baguette moni baguette et où de ce moment la boulangerie moni boulangerie wana ba kanga wana ba vitre ba mapoler ba protéger donc jeter tala miliki na biso to mela na poto oh Rachel azomela après si Rachel pas mela miliki grâce mbisi faut que no senga ba mbongo parce que mo ane pas miliki 6 faut que no senga ba mbongo parce que mo na pas miliki 6 yo ba mo mega yo ya tala Karine mapalia tala Karine liaka mapo ya baguette et où tu na boulangerie dans miliki yo Kobele ante bima mu pepe tala mwana mo so polisa mwana miliki bima mu pepe bon mais c'est tie sunda ta mwana oboto mazade na chifoidi tala okena na pemi webi pemi okena na mwana pemi baka na ko peso na libanga niama ta fia za lokola kokombe niama elongo mabele wa carton Jordan yo sakananga yo keba ya glolangi yo nzakana kono mo ko eba te yo mpesi niama ta la fia za na zema na ti body moko ya mapeka body zo ba tikanga ya mapeka jonker wana body ya rose ta la yo wana maneti te yo wana la maneti na ngai bozana miroir te tala ndako mabe Roland ndako so bizaka eza telia ya banganga tala ndako ba couleur mabe tala ba singele kale ka ba géographie on va ndako la Karine ndenge ça tala kisasa bon tala ndako ya garçon bazaka na Karine on va benga ngena comme garçon bazaka nani watika na Karine wana tala ndako ne moi tapi na ya Versace magasin ya Ngwanzu et vandi wana moi kitchen na kitoko moi sala manger na yo image à la baronne on a ko talaki yo ko changer ndako to ta peinture gloire na so combien de fois zanda ko na ta peinture la pembe moi na ba bete o bote kana ndako na encarcer dans la couleur rebelle lo ya keba yo ti ba cho zemi mutu mo cho baga fiancé exacte on na sala ka o moni libalo na sala na ba sala ba mariage niveau te fiancé il ka ko former na famille kutani mo ya yo ata ba voisin ba ko yati na lupango na bino ata ba chinois ba ko mebele na zandu na gambela ko ta zema na chinois ba obenga ba bakangolo ta lupango mama abota yo glo langi ba mama bino kulite o mama bino tina kwa ni tina glo yo langi koko no siko o akela mama abota yo elkela munola yo géographie yo ta fio za tel lo ngabelo kwa toto yo sana otala kitata wana za matisi na signature na ba Lucifer ba sale awa on a ce signature de tinda bongo signature na Lucifer aux aralons 666 o beta yo awa yo fie géographie on meka yaro tabi so na poto no ton de tozala sans poudre na longi ma paradis a dégager miliki leki na nzoto miliki na koftir yo koftir
Yo, ebi koftir. Koftir. Qu'est-ce qu'il y a ça la baronne? Koftir. Kofta. Au tchon la lipo parole sugo na ber. Ber a blé planté, ma teka ya poto. Ta fille me la ratine tant azo galérer. Gloria keba yo. Keba za mbala suka même bala liboso. Oki yo. Ta fille mo raze le mbunda. Mbunda wa betra na église a moupe. Yo pozo ko la moupe. Ta ma kolma bel wa fanfare. Yo moi si yo. Yo la cam ko so la ti silimi comme obimaka ma beba ko ça j'ai la bouche à ko ça yo. T'es trop moche Glo Lang. On ça vraiment moche. Bimisi na so mobile note. Pour biso va faire tembe to ça va faire presse et média. Bon on a te quand on condition sur mobile. Dans d'autres temps combat Karine pour yende ba diversion na bino pas za diversion na ngata ze kila. Yo no kela bino na yeka. OK bon. Zombra. On a Karine mo condition sur mobile na abimsambane. Ah ben oui. Oh. Voilà star. Ça me mobile net. Moi de ma paradis mobile na bima. Yo Glo ya yo grâce yo na grâce mbisi mbele no za. Mibale yo na mbisi mbele no za. Grâce mbisi ti ba sente bongo ba cheba ba kotisi zemi na ba chiyo. Yo mbisi yo. Avant on répondre nga changer voiture na ba kitchen na salité na frigo américain. Au sommet depuis quand? Keba. Changer so tela sika keba o Chantal Bola. Ko meka ngate mbisi ko singa enfant kuna. Keba. Mon pepo bimi na mbisi na zo lukono tongola yo. Et si na tout le ba tanga wi sana ba mo ndongo grâce mbisi. O yana tongolo mu pepe wane bimiona okene bundana la baronne kona. Fia bimi mu pepe niama. Bolim sana zo moi ba pelle. Père na la Suisse mtabenga grand monsieur. On se comprend Gloria. Dans la créative vidéo, mbala suka pe ya liboso Glo Lang yo na grâce mbisi ça no kamba do grâce mbisi a lukanga na tongola pour avoir respiration pour ya dégager pour grâce mbisi ka nenga modèle ya zana suka ya dégager kate abika changer voiture na bakiti ne pour ya kumisaka oh jalouse à cause de ozana no côté à cause de nini teta de rota na pa wesh. OK donc yo Glo Lang kanga zemi na yo bien bokola ngona bati wana na bakobele bima mu pepe na ba covadise. Vous comprenez? Lipe moi ce que ça on a la face est longue pour vadouze. T'as lipe moi va un pistolet. Et la face à pistolet. Donc beaucoup là moi là pistolet. Pistolet à baguette na tango, na beta maki baguette confitire zangate. Vous comprenez? Na mpanze pe na robeta pe likai busuna kwanga na ndenga no. Vous comprenez? Papa na ndenga Suisse na ndenga Switzerland moi nem to pese là. Non pese là yo Glo Lang ferme ta gueule. Ba français na lo ba chinois ba chiffre tika. Ba français ma bébé zali ba wesh. Vous comprenez? Tu vas faire complexe. Ba fimo baza ba complexe ba to ba français. Ngai oya sino ma kolo wana na ma koso wana. Ta mfimo lera mbe papa mata. Ozara salité to bimara na internet Gloria ba to ba baya yo. Moi ma fanatique no ba ebi c'est trop sale. C'est trop sale, ça la rend de la kofolomide. Comment le kofolomide la Karine monite. Au moni bo monite au moni. Ça la rend. Pourquoi me sera confié l'homme mon vieux au katana nzoto au monde yom to zala chèque na ba journaliste et tout le monde yon de chèque tala ka passeport au fantôme maman na roté kambanga uninga no grâce temo ye wana akenda ka États-Unis pas zongi yo mubalo suko chose bengi so o dégager de ba maman ba vunzi ba la garde non ba le ka sala ba correspondance muso kena RD muso kena RC o dégager abo fima koloma biata oyoki Gloria ozanga ma be makolo biata fima ko donc tele longi ma be Glo ozanga longi ma be o kenda ko sa so era o tel signature ali si fait et kebe ta mono legi mama bango mkola mama bango mkola koko na bango ta Gloria mkola mama na mkola mama na ye mkola koko na ye mkola banoko na ye mkola papa bango fimo bo si kwa jeune fimo za mkola papa bino wa mkola mère na wa mkola John wa chose mi na mbali na chose mi nini ase pas le ba moni yo ye bi fiançailles si le ba masanga la banda kwa ba whisky ba champagne balati o bagi wa bi bagi balati si yo Glo na loboko eza wa bi pete na yo lo pete. Tala Claudia Sassou oyo. Na ba Claudia Sassou famille nga. Tala oyo ekilia so ko fa ebela nzemo. Ba ninga no so ba bala. Quartier c'est sila nango. Kaka yom to tikala. Ikia oyo ba ninga so ba voyager kaka yo na on a mis moi wana kisasa te.
Bando botama na moyo wana bambula makase betra ya bakake kaka on l'aime bien au karaté bakake on betra avec ça je peux plus na kota na kwet mbula mundele beta mukie katani mbula mundela ko bi masali ba demarche tegi sasa o kake moko kake boko ebomi o misu kaka na koti na kwet Gloria t'as la si on a dégagé dans notre temps. Quel poteau t'es mis? Oh, ici c'est poteau Mikili. Bon, on a diversion nos carines. Bon, ça se rend dans la baronne. Petit dans la chasseur de golo. Bon, ça rend dans la baronne. Bon, ça là la confie au l'omide. Pour yo que là au fin à Jésus, pour ça la mission la carine. Au bela libon au benganga. Chantal, à trahir ngai. Chantal, c'est la kate. Donc, bah musicien on basé yo mon code. Yo se sur la relation la musicien wana. Musicien on a ça la mission la mutu mususu te. Moi c'est accro de nyama. Moi c'est accro de telo mabe wali boka pilipili. Tala moi sinzoto tala wala koni. Partager de la presse. Tala soutien lati. Alors ça l'émission libelle et dépasser soutien. Alors dit soutien taille n'a été. Soutien n'a été non. Ah, on défait pas mon voisin. Glolangi. Yo défend tu vas soutien pas voisin, pas mon voisin. Pour soutien on a comprendre ma belle on déjà au botina nous te. Gloire c'est quoi yo déjà bongo. Soutien voisin les agi mukie. Faut des fois soutien ba maman ba teka ba mama papa la mkona ba 6h ba maman ba sala mabele milei mabele manzombo soka boki ngobe mwana mena mkongo yo bongo ba soutien bon ya minene il faut ta 300 taille mais ngoni 3 taille nini ye chaka 357 yo abi yo ba alphabet ba soutien zate to mani na ati na z ozate na ba ozate na taille ba soutien fimo mabele manzombo on ngomeka bola euro yo meka ma paradis madame non mec, ah ça raconte va mega va coca. Yo son homme da coca na rando za. Ato bimisi Jean-Claire. Ato bimisi Ndombe. Si ba ya ba coca. Ah mama paradis reine rando. Nga reine rando beto le ka. Yo moni mira Jéricho za, o buka Jéricho te. Oni atanya ta satana te a paradis. Ah ba kota ka te ba boka minduki te. Ah minduki suka ka chimene kala makarosi. Songi. Chimene kala mama karosi songi banda numéro 1 chimene kala. 20 étoiles. Papa n'a pas en direct à Suisse. Broyer ba komboté. Vous comprenez? Ah, on va bloquer vidéo. Ah, reine, na eli binote bata poto. Na tina mno bona gagner na kenda. Oh ouais. Donc kena ba osiko bata media. Gloria la mbala souka pour soutien la raison c'est pas ba mwana ba voisin, pas mukie. Et donc contacter. Vous comprenez? Il y a ça va faire une bazar ba que le gros taille no za la bababou. Moi taille no ba soutien bababou. Fimo sans élégance. Fimo a dégager ma bête. Tant que tu m'as couillé, blonde, mais peine ma kwanza. Là, t'as jipi, bon, là, t'as kilote. Banana est bon, on fait l'autre kilote, on me coussete. Mi peine ma kwanza, le roi, le roi, quoi qu'est. On est bambou, ma quoi qu'est, on a mi peine ma kwanza partout, on meka, yo. Ta fille a ça moutou, sorte moutou, nous avons le avocat. Avocat, moi, on est bien, mon moutou, de toujours pas forte moutou, non. T'as iolé la maman, t'as iolé la au gloire langue, ngolo bayo. Ta fille, ma coloconi, regarde ma coloconi. Ta fille a beaucoup la moi, n'a ma passion, ni a manana boyo. Yo, so dans mon je t'aime, no botama, yo gloire langue. La sanga bagina, tu vas senteo. Na âge, no, mon senteo, héros, à senteo. So ba senteo, faut pas que tu comprends pas jo, moi pas que tu comprends pas jote. Pose à Gouga. Na yo mo prof bon longue bon ma bo kilo la mkaton mo ni fe longue bon mais yini mo na vi mo bima ya on se ko fo voir na no bo la zemi na ya pasi wala zemi e ko na matembele vous comprenez moi non langue no la c'est moi mo ko na français te rache la ko na français partout que na mo na bikolo to mo na glo le mo ko la akola yo yela nga fufu mo na mo ko na mamangala yela nga fufu yo mo na ko la que nous attendons lo wana mo na so ko la que nous so mai tala mo na niveau aba yanga na kanwa te asi ba yanga na nwa kala taka to lia kabise bimama kwanza poulet ko ba beton ba singa na kwanza asi biso to yanga na ngo deja libela kutu aba bota mana ko ba ko na kanai donc tu botika lo yenge o bi mu prepara grâce mbisi yo grâce mbisi na zo so ko meki kaka na linga tena ngala ko lo yo répondre ko meka kutu te yo be gloro langi yo kanga do kanga li bumu wona za ko chomboki la kanga ngo bien.
Abi luka ba robe ba fitiri ya bien ozo le kana tala manette lo ma manette ola tala ko mo na mo oza nana hein oza nana manette lo la tala so manette lo ti ba dera ko manette ko bébé tiske tonton Skol tembenye mo manette besoin de tonton Skol tembenye glo langi tembenye tonton Skol yo ngonga mope mama Emily kaka yo mkola mama bango mkola mama Emily mkola koko langi mkola mbani na ye po fimo fasa lobi glo ma na vendre na otama façade na yo na tira la baronne na tie Jaël na tie bango tout ande bozana ba sasa na tie bino na otala bi me moi so na beti carte na beti na pepion côté Karine moi na gagné au moins na yé na beti côté ya Jaël na gagné so na comme ka côté na bino na pola ka la carte. Au niveau barrage, au tien longi, on a lissé faire une nième. Moi, c'est le ma belle toilette. Tellement c'est le moment où est-ce que vous êtes où est-ce que vous êtes dans la salité. Et vous avez le où-est-ce il va errer sur la ma paradis, il va errer sur la madame. Il t'a fait mon boy. Bilan sur vos cocatés. On va cocater. Bam sou benga wazo ba geste. Wazte. Oh reine. Oh mutuma ben bilan nyonso mutuma bende yo sase limandenga. Diable rouge. Et panza makita. Mbondo bololo ndenga wewe bitanga mama panza makita na mbondo bololo butaka mukwe diable rouge Chantal Bolangeso mama paradis eke kwa Congo la reine des villages la reine Arando abota malanko akola na kanai ngaba barrage ale le kate vena nga Cyril Kina nenga za mukonza yoji mukonza nyoso ne ozala nyoso kaka ya yo ya zwa papa yo bozwa baba sapere na biso poto ya mikili gloria ko mekate tamo mo sezo longa balai yo mo sezo longa balai hein il nous met quand même moi non toi bitu sokoza la nina soki nani yo mobali na chose mi nani yo ni ya mafazer sema ba fazer uzeme za ya fazer zeme ana tata moi no za na fazer ya la samba parce que landela ngo bielele wera 6 en répétition yo ba zio ba kilo na sima la samba ba chose mi tata moi na tade bien miel to yo to tade bien miel mais pas loin maison mère tade pas loin maison mère bo yo kenda kuna ya yo beso zeme lo beso gloland dans limite d'abord loko to ko na ba kuluna na ba la maison mère ba loko ti oka wana na sima la samba tindi Samsung et yo sko bota LG keba yo gloland o melaki nina ngo ya yiwangilo liaki ya bololo po mwana wana mwana okola la lingala so ba ye poto awa te minute ko kumbelo so po ye poto avec so cher yo finge chance to ebite nyoso na catégorie non po banda ba obo kuno ba yena ba sukwa mite ti do ba lota ba ba fio ba ye poto o ba uti kisasa o ba sali inane na poto ba zo lota ka ba ndoto kisasa ba lota ka victoire botu na baron sona kosi moi la baronne à l'autre rabou à la victoire à l'autre la ba Jaël show tout oui parce que bon mais ça nina no quand la mine mali il fait quoi la baronne trop dans autres mais tant de dégager ça la no confiance no mide soni mde mon salo comme machi baba sonyo ndima kite won bande ko ngabo mkolo wana c'est que gloire la raté pour mkolo ka Karina sa émission na Jésus gloire la raté parce que na confiance osuki sunden c'est pas te soutenir yo bazala mpandi on a benga nan batno bora comme ya jojo ngona mbolo bebi marate fimora baba bakate singalo le moté yo bebe après de la page yo bi mal mama oui vrati malo bebi marate baba nyama kema kato singalo le mlo mwana bi makolo bateni ya matoro yo banda es ba ero lyanguba yo na kisasa yo olongo la poso hein yo bana mapa ba pente déjà ma pesa la microbe ba kiti selo ba teli yo bien tala kiso na boulangerie na lipa na lipa na ba respecter lipa na chasser abi lipa c'est celui des qui to boaki faut to continuer ko lire farine te gloria tala ero de gloria zo la kambe bela ko so na mo na pemi mo na ba na pesa zemi non zemi na ndimite ba pesa ngo jamais mi ku on est comme ta nogeli mbula tala comme to bimisi na tombe ta mi ku ma beni ama fimo flou le rôle ba chinois rafat ba on soit des heures tant de flou to là tu on là to là ta tête donc tu changes jamais yo même les rabbins ne changent pas ils arrêtent nzembo yo tombo ni ma fia tombo yo fia Lucifer fia fantôme
beaucoup de fantômes sous la grâce mbisi bo mekanga yo grâce mbisi on a devoir rebelle mbesi lo bana na poto ndo bana na poto de bela kofti yo grâce mbisi mais là on a tonga na lipa na miliki yo miliki le gloria oh kobelité bima mu pepe ni dote oh miliki le oh le so ba no bon ba tu no le tabi so bloto mela na tango grâce mbizi yo za ah moni na ba miliki boy grâce mbizi boy nzota mbisi po modèle mbisi bimeli mu pepe e senga to baka ye beto tongo la getanga wisi na mondongo to tongo le na tote grâce mbizi senga ba bloka ba makasi na ba tote ba tanga wisi bankoro ala foto tongo longo grâce mbizi po ekanga ye mbisi zonga mbisi bongo yo pe kangini kuna na Koffi Olomide o sa vidéo to lobi susute elle est jalouse de Koffi Olomide susute elle est jalouse à cause de Olomide te elle sili et on kimi kuna o kimi mame waso se yenga ze waso tenga la za reine et fona toka kona toka tende elle lobi fona toka basa salité basa pa basa bikedi et ba R abini na toki be na kena sisi avant na sala magna changer t-shirt pourtant na poto masala ngaka boy 60 tata libola super ko kolobate surtout côté fantasy boy yaka te oh diable rouge mutuma be côté lamba bo poussa na te oh rein poussa ba je kuna ni bo sala kuna na ngana otala bona musika na mone kena ngona karina Koffi Olomide ngona na mone na tchesuki ici fina très bien so na mona sali gafi rouge la kiti pour la kiti la ko ngolomide nga wera nsone nga fali pupa nga fere ba ngone so bikela mona c'est moi qui pèse nga pesa la loi siko gloire yo sala ngando na Koffi na ndima yo fia complexe niama yo siko be grâce mbizi yo pe awa kendo yamba bana na mo pa o yamba na ete o kimi ba kimi sur le territoire no mo kimi ba bouffon gloire kuna liboma azo kombi o mabe yake ndizo kifula ma gloire liboma na mutu yo gloire ta bongo wera mema ta potote wera potoré Koffi pas mema ta potote comme ça fali biso ki be ayeb sanga soki fali belle sœur na yesoki abala busa fali abala soki nani na ye kuna soki noko na bango kuna ngana yebika fali abala nena ketchup bafana mama mokonzi oko sili sango gloire ferme ta gueule kanga mu norso bimi mu pepe no boti te pe mususu pai ba toboli na kati gloria kanga fie salite mo blambola to simba kote mo batu batinde ko blamba zara basala guerre po nyonyo so pona ma be banda na yeba otinde ndo komina zemo zo nzulu kakaka nzulu don nzulu yo ba voisin ba kanga tel ponte ba voisin ozoka sonité pour soi disant yo gloire lang ozoka sonité yo zemtindo atakutu voisin yete na canette moko ete ya bière ata canette ata whisky pa ba pixelo te gloire ata mungwa boni boye ya telle mère telle fille mama karabe mama koko zalanga mungando ata fiancé ite ba synthèse ma mama allez mama bota mi peta fiancé ite juste ma gloire lang yo pe so ata fiancé ite tina mo no donc génération na mo no bota donc génération yo solo la fiancé na ba poto yo sola ba sola libala ma paradis mto longola ngo zate nako bala lisusu yo zo lukosusu libala zo ngo zwango okozwa yo mo pona ça de pas fêter za la wap to ça longo wap yo mo otuna okozwa libala o bodoka kibino no stebe bota presti bodoka o sentir on a sola bata mariage o sentir on fiancé et puis chose ko liboma ta manette ma beni ya monoko aveugle ba toboli su misu 4 fois a mona tenzete kimi ta fimo lo mabe ko tomate niama fo chéri mo boy tentira de gata ta tentira gloire langta lo na muscade tentira zana tentira moi c'est comme na sole longa muda et comme na nina muscade lo mabe ko jazam kande tanga uti zanga mabako zo ebate kena no ngono signature lisi faire demona satana yo fia coq ta fia poulet fumé fia toboka fia bien te gloire lang yo fio critiquer libala na yo mega libala ma paradis yo bo kokate ba koko abota mama na yo kokoloko ba koko abota mama na yo tiko o abota ye kuna babalaka ye te yolela
ba cousine na nyonso ba famille bata mutu mo la famille bino pa la ego kota te na bilongela mo na ba famille yo zemi na ba tata wapi zemi na yo na grâce mbisi ba tata bana na bango manani biso to bimisaka mibali on ngate mobali na ona papa paradis te bino mibali na bi chimene kala songi na ebisa bino bokokati ya makaros vrai songi 20 étoiles chimene kala oh chimene kala sila yo vanda kuna yo moni yo foka nga munoko yo siko ndongo za o apoto a yo siko fo mituna ka ngala mobali nga to lala mobali moko po mobali no za ka pede yo moi supposa lesbienne apisi bolala na artiste ngo Kongo akufa vient na biso yo siko fo yebaka mama ekota ya ba mabe yo ko fo okelo ba basile chimene kala makaros 20 étoiles yo fo vérifier ka mobali na ozambanda mobali na yo bino biso ko ya ko tuna bino te bino nde bo sila bo biloko te autant que rien à rendre la mugite bino bo la mukate moto na ko ya rando na bino bo kita bo sila bo manga koto mobulu koto trouble koto bo mbilinga bo za ko rompre bo za bon rien na yate rien na ok ka bo ina ba glory olangi ngana ok ka ba olomide ngaka na ba Ranson ngaka na ba fali pupa ngasina kitaki Ponga na star na leki ba otola ntu na tengo na star na pesa ma pamboli c'est Chantal Bola c'est Maman Paradis Arafat yana sia komaki na paradis to chewa na to kosambisa mukono ko mata suna na sambisa Arafat Chantal Bola c'est moi qui décide et c'est moi qui dirige na za na mata ko m'appelle ikolo na kenda nous sommes mona ngomba vanti ngala kenda vraiment pour quand tu toujours tête la sango malam donc Gloria kanga munoko ko lobaka lisusu te Gloria Kanga bogos prince bon on a lose mozo bi ma nga matam ko mama na voilà non c'est pas fait caca maman elle a marre il veut pas il veut sa maman j'ai faim attends non mais quel âge je vois quel âge go ya talanga bana ta Kelas, moi na pote, je suis Gloria, moi na bana ni maman foufou, maman na kinjala, maman njala, comme français so boti, ça to bota moi na l'étranger, so boti moi na gisasa. Ato koti français kota te bon niveau moi wana na bambula na bakake bota kana nzala moi na maman njala. Ta ko so moi la maman njala, tala nga moi na maman j'ai faim ta. Yango wana. So ki disele ba Kellogg's yango. Asa la deux sortes. Tous en a lion, tous en a trésor. Bon, si, ça m'a. Tiens, chérie. Tu as servi Kellogg's lien. Non, non, quand tu as calaté. Gloria na sou, comment va Kellogg's? Quand tu me prends, tu as biloko. Bino mo sala ngoya mabe ba ngonjo ba chinois. Lien ngoto, mwana na kobima ba loto. Mo so boti mwana ba loto nzoto mo bima. Tu mama mo sala makwanza na mipende. Ta makwanza ebeleta. Mo si makwanza ba magorodo. Ba magorodo ba mataka ba zaka na mai. Bon meka su bino na grâce bis. Na kati video ko fana kipe ba petit bon meka mbisi yo seku okesenga kuna yo na glow line bon meka ngabo no bisina sise bino moza ku de loro tena ngane ko classer bino sala ngando na ko fiolo mi de papa na ngana Suisse papa umela baza ya boye baza ya mingi te ça c'est mon père quoi vous comprenez glow longi tala glow longi ma be mko mulanga prémisse moi si mozo dégage glow ato che pour dégager la beauté ta mukete ngam tina ko te ko che signature Lucifer et longene quand mo roi ndeta bambou ezangate tam nzoto ba koni fi moi salité ni ya masani kila na 4 caleçons ta glow ya 4 caleçons la des soutien yo ke des fois troisième ba voisin ma belle ane ko yo nata que l'on za soutien ba ta moi la voisin on est tel rappelle dans sa vidéo libelle on sali 4 étages 1 2 3 tu es sopani dégueulasse. Berk. T'es trop dégoûtant. T'es trop dégueulasse. Très très dégueulasse. Non, tu n'as des gars en business. Pas ça, quand la kimba la voiture. Soit ma ta méthode, on doit kimber la méthode na train. Pour mu pepo mbisa bimeli mu pepe wana we bimimbisi wana même mbisa tali la wa paso li mezala kana ngu ti bazo tumba to chabe to li misuni mu pepo chacha de kolo grâce mbisa bimiseli mu pepo wapi akom je tellement mabelo kwa mbwana piki bu we grâce mbisa za kada mabe to munoko yo mbisi munoko mu yo munoko mbisi ni na wana hippopotami wa mbisi ni munoko
Mon nom doit fouler la ballon et va salle de fête. T'as mon nom ma belle grâce mbisi. T'as ma colonne de comme t'as les colos. Jalouse dans ma colonne mais qui est en nous. Pourquoi ma jalouse ma colonne? Elle est jalouse. Mais ma colonne on va conner. Mais comme sur le roi. T'as la yémo la gloire là. T'as la mouton. Gloire n'est pas raté. Tu n'as pas entendu mais. Comment on va saisir si on a quoi? Et ça saisir si on a ce bilan on y a mis là. Pour y a verre vimba on va ta saisir si on. Vimba on va saisir si on vimba. Pour saisir si on vimba pas sur karaté. Ah je peux technique. Quoi chérie? Tiens. Bon la porte te mini que ça tiens bébé. Bol. Comme ça moi mini que yo gloire yo la tongo la ndako. Kopo. Ah vous avez assisté ma kopo la tongo. Ah gloire la moi na botte na microbe. Bol na tongo bol moi na botte na microbe. Tiens dis les chérie. Gloire la mais ça moi kobel bima de mon pépé quand tu typhoïde. Typhoïde. Et quand tu typhoïde. Mais non, c'est pas ça du tout, chérie. C'est juste un café qui était collé. Hein? Hey, moi, ma typhoïde. Grande là. Mousse, nigeli mwanda. On a les gars. Oh, baba les élevés, il y a un PC oyo. Parce que, bisous, la poto de bon, ma rablon, mon sous. Bah, la poto, évitez. T'as la moine encore dans la vie à ma tembele. Attaché de la presse. Attaché de la presse, ils aiment, ils n'ont pas fait de salité. Zoba nyama gizengi azoka be soni ta kumbi zemi Silvio tata nani glo lango satana demona zeme zanga tata bino monde bozela ka fier na ba media wana bomi mona ka danger zona lo ngabe mo mona danger mais faut zemi faut pas balot c'est ta mon fiancé on faut pas personne maman kutala ta ba fiancé ité bon on est gloria c'est trop prends le attends mais na robo rappeler miliki ils ont la pote toi la 12 paquets. Tiens chérie, chauffe. C'est ça, tiens le micro. Tiens le micro, il gloire là, un micro, à mon aura pas ça souffle en ma cale. Zoba gizengi, yo landio. Mbala suka be liboso. Oyaki? Mbala suka nyama luka no boko la zemi lo to ba mona tra ba kushi. Oye ba mbongo osombela mwana no poudre nyama. Nati grâce mbiz ah. Mili kana rachala mela nyoso matolo na matolo. Parce que matolo ba ninga bimu pa mama osenga ka vie la ngoza na di yote vie na bomo na zanga tata bana bazanga ba tata bazeme kota na batine neti zema gloire kota na samba na tine na samba obete kofi olomide c'est mon vie ba bunda na karine kuna futa biye po yakati les chèques na ba tout quand on a dit ça passeport à fantôme on a passeport à fantôme. Petit dans la famille, ça va, l'homme ma banque, c'est l'homme bête en déolangue, on a passeport à fantôme, faux chéri. Vous comprenez? Bah, c'est un taille na âge, non, colo, bah, c'est un taille, bali à zate. Ou alors, bah, bateau, bah, bala. Bateau, bah, vendre ici, famille, bah, sali fête. Bateau, fête, et que mon kil mobimba. Fête, et pendant, fête, à Boena 2019, vous allez té. Na numéro 1. Quoi, bébé? Cuillère. Non, là, vous avez la cuillère, glolenta. Zoba moi c'est mon tsara manzara milai tala manzara saleté ya ba chinois condition on appelle ça manzara saleté fia dégoûtant royo changer no kit ndako no gloro langue ndako no jara flou so ba fa no ba ebisa ka tenga no ebisa ndako no flou makasi gloya ne ba tuzo razala bandeke ne ba tuzo na tala eza télé ba ya eza télé couture o beni na palette wan ndako flou. Yo ça déjà flou quand on a tout ça va bloquer flou faut ba couleur ba vert nda goûter yo ça flou faut ça la pembe partout pembe ba rideau pembe ma mbet pose la pembe pas mon na pose la flou au moins la té t'as filmé au flou o de gobi non ça tenti no gloyo là banana mutu non tina sama kono on va putula moto ba putulu so ba to lamina makala on makala no mona ça ba putulu nous avons trop poussière trop saleté ce puto au fond na mbangolo wana ba faut que barayo ke ba chantal bola wa me karaté on me kamikolo na nsi na kalinga on a kalingo to na ke biso yo gloire na grâce mbisi bo ke ba bino mi balé il y a déjà fazer rapport au grâce mbisi na fimo azanga papier tilelo ke ba yo grâce mbisi ba go bochi mwana il y a son mukanda Rachel la française il y a son mukanda là
balwa pote ko ma passe ke no zo mkanda ndo bota na loyenge grâce mbizi makolo onenge komi ta makolo yana na tongolo mbisi yana na tongolo bankoro na tongolo mbunji grâce mbizi yo mesenga ma traitement bokoko yaka na soigner yo poko bima loyenge bongo te o finga kangi mokonzi ko mekate ona mona la kangi na sala ki hommage à Rafat obima ibinze mbulanga yo siko bando ele jalouse no tilelo ko mekate yo fi azanga tata bota mwana zanga tata Rachel azanga tata na ba moment oyo ko pasa mwana kombo Rachel wandoki chanzelanga mwana na kombo pasa kela munanga soko yo mekika yo fingi nanga mwana mobali soko mekika ka ba na toboli Rachel soko yeka mbisi yo finga papa paradis na prince na lobate yo na zong solo la komi madame ko finga rasuba na batute yo na expliquer glo Rolandi zema na soka bolo on bien témoin na bana ko akara moko ya ko finga te na expliquer bongo yo siko mbisi mela ba diamba no mela wana po mela na cocaïne mela biloko no mela na gas mbisi na lo yenge na no bimi mu pepe na sa contrôle ya ko kota direct ya ko répondre reine na ko tobola Rachel on ndima te Rachel a toboki to toboli donc Rachel ba mu pepe le roi mère po yo tobola ka prince ya mukie mais si mati po ngaba obiye ko traiter na paradis ngaso na zongi sela mabe to ko tobola Rachel o ke luka tata Rachel o ko bimisa tata Rachel esika o salaka o ko bimisa ye pone na tano kombo pesi mwana Rachel yo 2019 foi grâce to la ba 1900 to la 2019 siko zoba na mususu wana wazelo loka vazi wana loka po vazo ya ngate vazo ya po wana lungwa be pomoni vazo za relo mabe ba po ba vazi na so mona vazi moya gwetenga makaka yo net yo ngonga mupe soki o meki glo Holland o bana ko filmisa mwana nwana ko mone mari poza mukola kokola bango mukola mama bango ba mukola mwana na libu ba mukola zemi nawo o bana filmisa ko mwana nwana ko mone mari o azala libumu mari po boti ba mama mo ba ba sakata ba mongo kuna zongelo na libumu soko mekina no ko fingelo mari wana za na libumu ko mekate yo finga na ba na motepelo ebi na ko régler bino moko po zakate so yo za like a na poto et si yo ngo régler la gorge yo na gorge bon régler moko toujours qui était génération beaucoup régler même na maman nzaka na ko bino boko régler moko maman paradis ngaza munono za pe makasi ngala nga bino to bo minoko bo makasi te bo kimaka bitumba ngala kimaka bitumba te ngala yaka so na mono anniversaire gauche droite ngala taka bon oki kloko nani imbécile ni ya mazoba nzai kuna ta ovandre bote yo kuna na poso tshelo perikite yo na bimelo ga naturel na tshelo ka moi chweke to epeka moi chweke o reine. Tout n'a partout ba koka, o ba Belgique, o ba Suisse, o ba Allemagne, o ba Hollande, o ba Nani, o biso Togo, a ba legarate. Ah, c'est aéroport à Roissy Charles de Gaulle. Avion c'est Kitaka. C'est moi qui dirige. Aéroport. Aéroport chez Roissy Charles de Gaulle. Pourquoi t'es en France, Chantal Bola qui décide, c'est moi. Pour ce aéroport est Sili, poto est Sili, il n'y a pas de poto. C'est fini, maman paradis, c'est fini. Bon, yo glo rola ngose long la chaussette abandonnée toboko balande balatara alongo li basket boko supporter chaussette de solo nyama yaka sikona lo yenge zoba na kati en direct ko bala yo o ba sonité ona zema ata mungo ba ko tika pana binote mama na bino saka mama ne soni koko no ba saka koko mama na soni koko no ba saka mama na soni génération na génération et autres qui devait moi surtout ba senté yo na âge na ba héros soit des gens président de la presse mais la presse yo ba senté yo ngabona ngata na mama paradis mama 4 maman de 4 vous comprenez. Vous me kakate, madame, madame. Namona na poto mtabala zate zaka nora digital nanga ici. Oh la famille de quelqu'un zate c'est Chantal Bola. Vous comprenez? Ba ya feti, ba lia. To yanga noate poto lia déjà ba marque d'or. To lia ba kavse. Vous comprenez? To kenda na tour Eiffel to kota ba restaurant na biso to yanga noate. Glo yanga noa kuna gloria. O mela ona ndenge nyoso. Ba royanga no nde bino ba gloria te bo yanga na ki ba bo yanga na no biso sito yanga na ngo déjà kala biso kota ka te biso sito yanga na no na kana to yanga na déjà mali le kota déjà belé na ko
ba grade ici matin ba Chantal Libola ba maman paradis ba reine ba nani Chantal Libola ba me karaté gloire l'autre ni ma fille moi elle m'a bête la teinture ma belle roi café ta fille moi je dégager teinture à café ne ba air hein ozo bonga kate ba otinda bilambo bonga kate même d'odorer si ba rosu de fille moi solo ma bé vandi sa maman abinu nga va na Belgique tranquille o lukuna moi ça pas problème quoi yo ngombe kanga Yuzulu que la moi ça va problème pour la nini avant de venir à Belgique mon plus soit kaya bengsa ya raté passeport rouge fantôme tata moi non na za wapi gloire bembe bana monte pe la bino bembe la bino bana monte pe bembe la bino na ba ya poto na ba ono so ba kota ko ngai ne boyo nga na beta ka ba fio bembe na bino wazoba vous comprenez ngabwela ngaba lo yengete na libala na nga mutu mo pa mona ta osala video libala mama pa des femmes bongo ba mutu te na sali bala na nga mobali na nga bala nga defa mo na nga beta no ma porte oui chérie c'est bon tala mo la porte asili si gloria ta atiki mili kita asizo mela kelos gloria ndima yo tika mili na kisasa mili ka kobel oasi ko meli kobel otiki mili ndambu bwe gloria agoto yeba ni tika ko gloria oasi yo meli mili ka kobel na kisasa otiki ndambu bwe to bwaki pe to bwaki wangu agro za basodate akangishi lupango bima poko boyeka mili ta fia paso fia lokoso e gloria fia lokoso yo fia lipa kovadis ba hero yo fia lipa bekatef keba yo ren bo mekate na grâce mbizi olia baguette ma vimba rate bozo tuko niveau na bimeli mu pepe bozo tuko niveau de l'accès bimi mu pepe même la cerveau na grâce à rodoka po mu pepe vanaka na mutu donc grâce na za cerveau na e bimi mu pepe ça est leur test et se servir na rien du tout ce qui pesa qui si grâce mbizi na benende ko bende ko loba kendo renouveler ce qui be mwenga na tongolo ezato landa kirité ya ba nkoro pendant des ans la préparer lo ba nkoro ba mbunzi batanga wis ba mondongo po na journée vous grâce faut na beta ko na beti yo 4 pompes ya mondongo na midi na tindiki li sous posons rapide on de soin la baronne yo siko gloria c'est la Kofi rando complexé à Karine bébé na Kofi ça on Antoine ça la rando Antoine ngabe na Antoine mwana mamami ça la rando na finga Kofi zoba longio ta fuaze le mabeko quelconque minu mabelo kwa matonge mambo man matelo wa tondolo do yo do buzaka na babilo munga ba fruit bilungu mabelo do bilungu mabeko kana ba fruit kana ba tuto za photocopie yo tala muto mutu na kutenda mutu ba kana glogo line te kana ba to tondolo ko kana glogo line tondolo tali tonge ko kana glogo line uzama na solo ba bude ba sami salfi aya nga tiki bino chimene kia la songi ya makaros vase d'honneur yekutu ko lobate panza makita mama paradis na bango likolo grand songueur nga tiki bino ba oya ngai ba gros bibi petit na nga chacha de kolo ndenge zala kana kipe ba petit ndenge zala petit na nga glodi ndenge zala kaka ba paradis oye ndenge zala kaka voilà. Les soirs bino mi te ba pe ba zuba mabanga te ba comprendre ma parler l'émission te bon nga te ba boire bino so ba finga ba glow langue na ba expliquer ba na détailler ba on comprend voilà mabanga musu se yana ngo masala nga Pamela sexy yebi aba sola nord aba sola ki paradis aba sola te ko musicien moi yebe chanter oren ngama na vanda na kita bo continent ça non kenango oren gloire ko yakana le ngete na mbisa ke senga renfort bo yana le ngete gloire lango ko toboka cerveau po Marie na bota mite gloire yang batela Marie melise batia ba sundero zo comprendre ke lukele tatero ndabnyama mwana zanga tata ba fa bata bana no ba fa bata bazanga batata po yo mo pe gloire lango zanga tata te mama la ne pas bota zanga tata koko la ne pas zanga tata te ba pesa ba fiançailles te on sala rabino bango. Oh hen, vous comprenez? Nami qui lève mutu mo bala ça te quand ngam na bali Chantal Libola. Ka fiançailles nanga, mon epesi ma bon moi. Woni robe ba prince, et ba princesse. Bozo di robe, bozo ki robe. Bon, ne le robe on. Bon su ba lua. Ne ba te non sala ngoni ni robe wana. Bozo ki ngo Bo yo ka ki fete, bozo ki sale, encadrement. Bon mon classe bokase na roya ma paradité mokolo na ngai gloire lango ko bela mutu no beli mutu te imbécile
Bon, regarde, ce qui est bien. Ça la paix bien. On appelle ça une façade. Bon, moi, ça dégagera. Grâce à une bise, moi, ça dégager. Sans poudre, on attend. Moi, ça dégager beauté. Ma tchèque loose. Gaben, on m'a tchèque. Moi, ça dégager beauté. On va. Quel baglo. Si. Fais-moi bien ça sur la tinelle. Yo, le baéro. Oh, reine. Vous allez comprendre? Misuka pampa kwa libata ata monte. Que miso gloita. Wo muyibi nyama. Tala oyo. Tala muyiya ko yibi li papa ba wara. Tala gloria salifi. Ba sento kana nenga ba kisasa la susu. Atambo ko lupang ba peso lo tozo leka pena zemi ya salité. So ya nozo boka so ya salité mais so ya mbisi les gars on a bien. So ya mbisi za ne bal. Wa mbisi salité ote. Zemi ya salité o dégager salité. Zem dia mama bi pupula wa ba zem ya baero glow lang sucha kutu yana sucha gloria sucha gloria sali double tâche n'importe sucha pesa la ba double tâche kana ko sa sucha ba tamona voisin ya mwana mama ngalula kana ko zongisa bi defa c'est ba benga kinga moi ça defa ngania matala nda ku couleur mabela sa penda ko ba pe ba okende nda ku couleur mabe tanda ko pentika pembe tala nda ku mabe tala manette ko ta su manette te tonton scol to manette tembenien Zoba. Bon, bah ouais, on a un petit peu, non? Ça, 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 non? N'est-ce pas? Au revoir, hein? Bah, quelle autre saison est-ce que non? T'as quelle autre? T'as la quelle autre? T'as la quelle autre? On y a des. Zoba. Dis quoi, on zala. Grâce à une bise dans la quelle autre, c'est mine de simba soute. Viens, faut pas encore, faut retourner, bah encore, auto zone, ça y est. Attends, il m'aura dit à mon nez, quoi, grâce à une bise, tu n'as pas encore. Yanga bimisi mu pepe. On me kana libala terre. Mino si bobala. Ata la Belgique si babala. Libala ni no sala wana. O Hollande na la bala. O Londres. O France 2019 c'est maman paradis. Fiançailles ya Gindoki. Wana ba ngwa Gindoki bloka paradis o lekate. Bozo ki ma bomo na ba champagne. Chine ne nyama. Yo na bala ata ko kula lupang na blo na kula. Lukata na fête ba kuli ko sente ba kangolo lupango lukata ba fête ba voisin ba beto lota ba voisin pa ba peso lo munga ay gloland ce malheureux hein ba sente yo zemi ba sidon sia ba héros ngati bino apa na lambla ba petit so ngamba OK na ngaba bo 600 gloland so ko na toboli mari na libumu grâce so ko yera cha na toboki ba misanga ba tata bana na ba fa abandonner bana bazanga ba tata ba fa bata on me kanga yako on me kanga yo grâce mbizi na zoba na olangi wana tala glo langa ta futa ndabu $10 alinga me kanga fia salité nyama sala ngana na kofi lo mi de complexe Karine Mokonzi Karine sa ya poto bongo bino boko yate yo passeport fantôme yo passeport fantôme ko yate Gloria oko yate na kisa su téléphone muninga ya obo zangane ba guerre Muninga e poto mais tu dois continuer à attaquer. Mais ça la poto talia yaourt. Moi je suis na kanga pour ba perruque les gangs belé. Dans la boîte c'est la gloria perruque. Gloria sakana moi ça métis tala suki. Tala suki milai, tala nga suki kwa itina sama kolo. Tala suki na nga gloria tina sama kolo. Suki na nga legi ya na vitamine. Suki ko legi na cerveau ya graisse na vitamine. Suki otande sopani, mundele, métis noir. Zoba gloria tel long mabelo kwa bibon fo chéri moroboy landa de Karine Mokonza muninga ya landa botinda skoba faux profil na bino ngala na 27 faux profil botinda bomba ya boko yanga noa bino moko biso sito yanga noa ku yakala vous comprenez bino boko yanga gloria olangi nde boko yanga noa na kisasa bien ko melisa mwana na ba diamba ya makasi ya tata muzombo tata ona na kwa na bino na vous comprenez imbécile grâce à diamba ko kake soute ameli shit meli glace tu zoba à suivre.